From the cut flower capital and rice granary of Agusan del Sur, Bayugan City, Radio Bandera. Managed by Fairwaves Broadcasting, 101.3 Radio Bandera. Sa balita, ihahati ang mga nagbabaga at mga pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibong at walang kinikilingan sa impormasyon, malawak na talakayan at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 101.3 Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. 101.3 Iwamagayway, ang bandera ng malayang pamamahayan. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo, matag sa malabo sa lawas mo. Mayong buntag mga kahigalaan, mayong buntag mga suking tigpaminaw, mayong buntag mga viewers, ug mayong buntag mga silingan dinhi sa tibuok Caraga, sa tibuok nasod sa Pilipinas ug sa atong mga kahigalaan, mga ka-viewers nga naa sa tibuok nga kalibutan. Mayong buntag diha sa lungsod sa Esperanza, no? Ilabi na diha sa barangay San Vicente sa akong mga minahal nga mga ginikanan, ug mayong buntag diha kaninyong tanan mga kaigsuonan, mga ginikanan ug mga igsuon diha sa pagtuo. Gipanguluhan sa among small boy Kapitan Esquilito Buscada, mayong buntag diha kap, ug sa tanan nga mga barangay opisyal diha sa among barangay. Maingon man sa sitio Palcon, mayong buntag diha mga ginikanan, mga gwapo ug mga gwapa nakong mga uyuan ug iyaan, labi na sa ilang pastor nga Smorbat Tribul, Pastor Efraim Manukil, mayong buntag diha kanimo Pastor Efraim. Ug mayong buntag sa tanan nga barangay Tagbalili, headed by Honorable Kapitan, atong gipasalamatan ang atong mga barangay opisyal, labi na sa atong lungsod dinhi sa Esperanza. Mayong buntag diha sa atong pinalangga nga mayor ug uban sa mga tanan sangguniang bayan member. Labi na dinhi sa syudad sa Bayugan, mayong buntag Bayuganon, sa among mga suki nga mga tigpaminaw, mga Sarcons family nga nadres Bayugan ug maingon man diha sa kabukiran dinhi sa Bayugan. Ug salamat kayo ug sa Bukidnon, Malaybalay, sa Kapitan Juan, mayong buntag Maluko. Mayong buntag diha taga Bukidnon nga nagasubaybay sa atong live matagadlaw. Maingon man sa Luzon usab, no? Gadalaygon kayo ang Dios sa matag-usa nato nga kinabuhi niini nga matahom nga takna sa kabuntagon. Anana sa dinyong higala dinhi sa kahanginan ug sa dili pa ko malimot, mayong buntag ang sa atong pinakabuutan ug gwapo nga station manager, no other than Sir Ed Coraza. Sir, mayong buntag ug salamat sa Ginoo sa fast recovery sa imong apo ug padayon mi nga nagapangamuyo gayod sa imong apo. Ug sa tanan nga mga listeners, mga viewers, dili ta naman mo maisa-isa apan dalaygon ang Dios. Ilabi na diha sa Santa Maria or Santa Irene, Talakugon, Prosperidad, tanan, no? Lapas o Pilpak o bisan paasa, Sibagat. Ug salamat sa inyong padayon nga pagsubaybay nining atong tulumanon, Andro Radio Bible Ministry. Ang kamaturan nga gipamatudan sa kamaturan pinagi sa balaang kasulatan or Biblia. Salamat sa tanan nga sponsor
Labaw sa atong makagagahom nga may nagatugot nining tanan. O nagpasalamat pud ta sa Ginoo sa kinabuhi sa GTC, no? Sila ang gigamit sa Ginoo nga ma-sustain ang atong radio ministry. Salamat kayo nini nga buntag ug before we go on mga kapatid, mga kaibigan, mga kaigsuonan, let us pray together to acknowledge ourselves that we can do nothing apart from the help of the Holy Spirit. Our gracious, most loving Father, we thank you so much, Lord, for this a wonderful time that you have given to us. Father God, as we go on, as we listen to your word this day, salamat nga ikaw gyud ang Dios makigsulti kanamo. Ikaw ang Dios nga direct nga pamuhat sa matag usa ka kasing-kasing ug unahuna sa magapamati kami sa imong mga pulong. Gamhi ang matag usa kanamo ug salamat sa kaalam ug kahibalo nga imong iapod-apod ug sa pagsabot ug sa pagdawat sa tibuok nga kamatuoran. Amahan nga balaan, wala may mahimo sa among kaugalingon paningkamot gawas kanimo. Nagampo sa busab kami sampa sa dugang padayon nga recovery sa apo ni Sir. Salamat nga nining orasa. Mabati niya amahan ang kompleto gayud niya kaayuhan sa iyang mga balatian. Sa mga viewers namo, sa mga listeners na nasa balatian, nagampo mi kanila. Lord, sa financial o uban pa nga problema, nga dili nila ikadbatbat sa ilang mga baba, apan ikaw ang Dios nga among Dios, nasayod sa tanan, busa aniya imong ubos nga ulipon, nagapangamuyo sa tanan viewers, listeners, sa tanan nga tigsubaybay nining among tulumanon. Dalaygon ikaw nining nga buntag amahan, gisalig namo ang oras nga among pagagamiton diha sa imong atubangan, tungod lang ang manggayod sa gamhanan ug balaan niya lan Jesus. Amen ug amen. Now mga kaigsuonan, mga mayo, mga kaigalaan, okay, mayong buntag. Pastor J. Cyrus Cuentas, salamat Pastor J sa imong pagkuan. O karon na buntag mga higala, mga kaigsuonan, atong padayonon sa pagtakol ang law versus grace. Tanaw nato ning grasya o kining balaod. Agi sa pagsugod nato, balian nato atong Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 10. Ang pulong sa Dios pagtukuranan kini sa atong hisgutanan karon nga buntag mga higala ug mga kaigsuonan. Og angay hinumduman niya ang balaod wala himua alang sa mga maayong tao, kundi alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios ug sa mga makasala. Gihimo kini alang sa mga taong dili Dios non ug dili balaan, sa mga taong nagpatay sa ilang amahan ug sa mga tao nga nagpatay sa ilang inahan, sa mga mamumuno, sa mga kailawason ug sa mga lalaki nga nakikilawas isig lalaki, sa mga mamimihag og tao, sa mga bakakon, sa mga nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod niya pagtulunan. Now, higala makaigsuonan karon nga buntag atong lantawon kining grasya ug kining balaod, law, kautusan sa Tagalog. Now, mao ni atong padayonon mga higala makaigsuonan sa paglantaw tungod kay kiniadtong kapanahonan karon nagkaanam, nagkagilad ang atong panahon. Pero kung inyong tanawon ang mga tao nagkaanam usab nga nagpalayo sa Dios. Now, tanaw nato mga higala tungod kay ang mga tao karon nagasalig sa mga abilidad sa mga tao. Ang ilang pagsalig ana sa ilang kaugalingon ug wala nila malantaw sa balaan kasulatan kun unsa ang pagpamatuod sa Dios batok sa mga tao nga ningkamot sa ilang kaluwasan. Natanaw na to kung unsa ang katuyuan, una tanaw na to diri mao ang balaod. Ato kini ipag-asawa karon ang grasya. Asa kita na bilong ani grasya or balaod ta. Natanawa ragud mga kaigalaan makaigsuonan kung unsa ang kaluwasan. Trabaho bagayad kini sa tao o trabaho bagayad kini sa Dios. Unsay trabaho sa Dios mo na gitawag og grasya, the person of our Lord Jesus Christ. Now, morning mahigala makaigsuonan atong tanahon, kay dagay mga tao karon hantud karon nga panahon na nabugatan sa ilang Biblia apan wala nila gituhan, wala nila gisaligan ang authority sa Biblia, hinuon na ning kamot sila nga malabuan nila ang balaan kasulatan. Now, morning mga higala makaigsuonan nya atong nantawon kay seryoso kini nga mga butang nga atong angay mahibaluan sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ingon dinhi ang balaod, angay hinumduman niya ang balaod, wala himua alang sa mga maayong tao, sa mga taong Diyos nun, o sa mga taong gibalaan. Kung imong tanawon ang pahimangno ni Apostol Pablo ngadto kang iyang Timothy, usa kini ka maayong pahinumdom, nga mao ni imong dapat hinumduman, og mao kini imong ipahimangno sa mga tao, nga ang balaod wala sulata kini sa mga taong gibalaan na,
sa mga taong gimatarong na, sa mga taong gipasaylo na, sa mga taong giputli na sa Dios pinaagi kang Kristo, kundili ang balaod, gisulat kini sa mga taong wala muto kang Kristo, sa mga taong makasasala, sa mga taong kriminal, o sa mga taong nibaliktad sa kamatuuran, gikan sa balaan nga kasulatan. No maning tuyo, ano gisulat ang balaod? Klaro kayo, di ba? 1 Timothy chapter 1, verse 9 to 10. Angay masayran sa mga tao. Kay hantod daron ang mga tao dagay nagtamud ani nga balaod. Dagay mga tao nga nagsalig sa pagtuman sa balaod. Dagay mga tao nga nagsalig sa ilang kaugalingong kakayahan, sa ilang kaugalingong kakuhan. Kay matud pa nila ang pinaagi sa ilang paningkamot o pinaagi sa ilang diskarte, pinaagi sa ilang abilidad, maluwas sila. Pero higala igsuon ko, karon na buntag tagtaron ta kini nga kamatuoran nga nagtago dinhi aning kamatuoran. Okay, atong ablihan ang atong mga Biblia. Juan Kapitulo 1, versikulo 17-19. Paingon sa 19. Tanaw nato kining grasya o kining balaod. Okay. Ingon din sa Juan Kapitulo 1, versikulo 17 paingon sa 19, ang pulong sa Dios nagkanayon dinhi. Verse 17 down to 19. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moses, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Kristo. Wala pa gay tao nga makakita sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang balaod gihatag kang Moses, pero ang kamatuoran o grasya miabot pinaagi kang Kristo. Now makita nato mga higala makaigsuonan kung unsay dakong kalainan ni ining tanan. Ang balaod gipiyal ngadto ka Moses. Pero ang kamatuoran ug ang grasya miabot pinaagi ni Kristo. Siya mismo ang mianhi sa kalibutan. Now mao na nga mga higala makaigsuonan nga atong tan-awon kung unsay kalainan ni ining duha. Kining grasya ug kining balaod. Kay ang balaod gihatag ra sa Dios kang Moses. Pero ang kamatuoran o ang grasya, mianhi gayo dinhi sa kalibutan, pinaagi ni Kristo. Si Kristo ang nagpaila sa amahan. Si Kristo ang nagpamatuod sa amahan. Si Kristo ang biyaya sa amahan. Si Kristo ang kaluoy nga gipakita sa amahan dinhi sa dautan nga kalibutan. Now mga igala makaigsuonan, ato ning gitakol dinhi actually kung kinsa tong kasunod sa ako sa matag adlaw nga live, ako na ning gibirada didto apan dinhi sa kanginan kabalo ko nga lahi na sa datong mga tigpaminaw o mga ka-viewers dinhi, mao na mga igala makaigsuonan ato ning gibalikan sa paghatag o paghatag og mga padayon nga pagpahimangno dinhi sa kanginan tungod kay behind sila diha sa atong viewer mga live sa matag adlaw tungod kay wa sila mga internet, pero dinhi sa kanginan mga igala makaigsuonan mao nang atong gibalik sa pag-anunsyo kini nga kamatuoran nga dapat masibaw-an sa daghan pang mga tao hantod karon sa atong kapanahunan. Okay, abli nato tong Biblia sa Roma Kapitulo 5. Dito ta sa Roma Kapitulo 5, ato na ning sugdan pagtamak ang balao dinhi ug ang grasya. Romans chapter 5 verse 12 down to 21, ang pulong sa Dios nagingon, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanan katawhan, kay nakasala man ang tanan tao. Mao ni ang sitwasyon natong tanan. Way gipalabi dinhi mahudiyo man ka og dili mahudiyo, maunsa man ang imong kaliwatan, ang Biblia ni proklamar og nagpamatuod nga kitang tanan makasala or nakasala tungod sa usa ka tawo nga ang sa tao nga mao si Adan. Maoy hinungdan nga ang kamatayon naghari sa tibuok ka kalibutan tungod sa kasalanan nga nahimo ni Adan. O kini mga higala makaigsuonan, dili kini makayag solusyonan sa tao lamang tungod kay kini nga problema seryoso kini og dili kini makaya sa solusyon sa tao lamang. Now, dili pa ta magpadayon mga higala makaigsuonan ato ning sulbaron kining verse 12. Kung imong tanawon dinhi gipaklaro dinhi nga miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon, busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanan katawhan, kay nakasala man ang tanan tao. Kung imong tan-awon diri mga higala, mga kaigsuonan nga gisgutan dinhi, mao kini ang silot, no, dili kini kamatayon nga ordinary nga kamatayon, kun dili silot gid ang tanan padulungan untana sa mga tao,
tungod sa sala nga nahimo ni Adan og ni Eva. Pero dinhi usab mga igala makaigsuonan, makita nato ang solusyon sa Dios. Kung si Adan ang hinungdan sa unang pagpakasala na higala igsuon, giunsa sa Dios pag-demonstrate usab ang kaluwasan didto kang Adan. Now dito nato ni lantawon kang Adan kay siya man ang unang siyang unang nakasala og siya sad ang unang gidimuhan sa Dios unsa ang kaluwasan. Okay. Now mao nang para dita malibog kay si Adan man ang unang nakasala. Tan-awon sad nato kung giunsa sa Dios pag palingkawas si Adan din naan ang kamatuoran. Okay. Ingon din no atong gibasa. Kung basahon ninyo ang Genesis chapter 3, chapter 2, makita nato mahigala makaigsuonan ang kasaysayan diha. Sa dihang nakasala si Adan og si Eva, ang sa may nahitabo. Di ba? Kung ang solusyon pa kaya pambuhaton sa tao, niadtong panahon na si Adan unta ang unang makakaplag sa solusyon. Pero nganong si Adan wa man gayud nahimo diha sa iyang kalubuhasan. Kung imong tan-awon nga matod pa sa uban karon, kung makasala ka pwede na ka mangayog pasaylo, nawhigala makaigsuonan, kung imong tan-awon si Adan nganong wa man mangayog pasaylo. Nga dapat si Adan ang unang mangayog pasaylo sa Dios. Kay miingon ng Dios kaniya, Adan, pwede ka makakaon sa tanang prutas sa tanaman sa Eden, pero sa prutas sa pag-ila sa maayog sa dautan nga naa tubutang sa tunga-tunga sa garden, dili ka makakaon ni ana kay sa mukaon ka ana, mamatay ka gayud. No sa laktod na pagkasulti mga igala og mga suking tigpaminaho mga ka-viewers, may kaon si Adan sa laktod na pagkasulti. Now ang naitabo na matay ba si Adan? Wala. Karon na makakba ang Dios. Wala. Kaya ang isgutan sa Dios na kamatayon, dili kamatayon na padulong sa sementeryo, kung dili nagahisgot na sa pagkahimulag sa atong presensya at ubangan sa Dios. Ang atong relasyon sa tao ug sa Dios na himulag tungod sa kasalanan. Na mo na may gala makaigsuonan ang gisgutan din ha. Karon unsay nahitabo ni Adan? Sa dang nakasala na siya. Wa man gid siya mangayog pasaylo sa Dios. Unsay gihimo niya? Gitabon-tabunan niya ang iyang kaugalingon. Nagtahi sila sa dahon sa higera para sa pagtabon sa ilang kaulawon at tubangan sa Dios. Na kung imong tanaw ni gala igsuon ko, kung ang Dios na satisfy pa sa gihimo ni Adan og ni Eva sa pagtabon-tabon sa ilang lawas, ngano ang Dios ni kuha pa man og karnero o gipasinina kang Adan o kang Eva ang maong panit. Tungod higala igsuon ko, naga-picture out ka na o nagahulagway ka na ngang atong maayong binuhatan at tubangan sa Dios dili karapat-dapat sa iyang atubangan. Sa atong kaluwasan, dili kabuhat-buhatan nato, kung dili ang Dios ang nibuhat niini. Now, kung inyong tanawon mga igala makigsunan, wala ang Dios magsugo kang Adan. Kabaluman ay mo magtahi, kamo na lang mag-ihaw anang karniro na adinha. Ihawa na lang na ninyo o kuha ang panit isuot. Nganong wala man ang Dios mo order anak. Higala igsuon ko, diha nato makita nga ang kaluwasan dili trabaho sa tao, kung dili sa Dios kini nga trabaho. Mo na mga igala mga igsuon nga klaro kayo nga ang Ginoong Dios mikuha sa karnero o gipasinina ngadto kang Adan o kang Eva ang maong panit. Hulagway ka na igala sa atong kaluwasan nga ang Dios mismo ang magpasuot niini nganhi kanato. Dili kita mismo ang pasuot ani kun dili ang Dios mismo mo pasuot kinato. Mao na igala nga ang karnero nagahulagway ka na sa atong manluwas nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa sa pagkakita ni Juan, tan-awan ninyo ang kordero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Na mao na nga ang kordero mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang peace offering, siya ang paagi aron mapasig-uli kita at tubangan sa Dios. Okay, padayon ta mga igala, mga kaigsuonan. Unsay giingon din hina sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod, apan diin walay balaod wala usay sala. Di ba klaro? Kung walay balaod walay sala. Kay unsa may supakon kung walay sisuko. Dinhina ang sala sa wala pay balaod, pero mas misamot ang kalalas sa sala tungod sa balaod. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moses, ang tanang tao giharian na sa kamatayon bisang kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Nagahulagway si Adan sa usa ka tawo nga moabot kinsa man ni. Mao ang atong Ginoong Hesukristo. Now padayon ta sa verse 15. Apan dili man nagsama ang gasa sa Dios, kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya
ug ang gasa sa Dios nga naangkon sa daghang tao pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Ginoong Hesukristo. Mao na sa atong gibasa sa Juan, di ba atong nakita sa Juan ganina nga ang balaod yata kang Moses pero ang kamaturan ug ang grasya miabot pinaagi kang Kristo. Now klaro na ni, dakong kalainan ning duha. Kay kun ang tanang tao na matay giharian sa kamatayon o kandidato sa impierno tungod sa usa ka tawo nga nakasala nga mao si Adan, and the second Adan mao ang atong Ginoong Hesukristo. Daghan ra pud ang mahimong maluwas pinaagi sa iya. Nganong mga higala makaigsuon ang daghan? Kay mas daghan pagit ang dili gatuan ni nga balita kaysa gatuo sa balita nga may tungod kang Kristo. Wala gigamit sa Biblia daghan. Di gid ang tanan. No? Di gid ang tanan maluwas kay di man ang tanan mutuo. Kinsa ra ang tanan kadturang mutuo. Dili ang tanan tao sa kalibutan. No, higala igsuon ko mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw, mga ka-viewers mo gid na tinuod dinhi. Verse 16. Og managlahi ang resulta sa gasa sa Dios og sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtang sa silot tungod sa maong usa ka sala, apan human sa dagang pagpakasala gihatag ang gasa aron paghimog matarong sa tawo. Kinsa kining gasa nga gihatag aron paghimog matarong sa tawo? Mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang gasa sa paghimog matarong sa tao. No, napakalinaw na yan. Klaro na. Nga ang gasa nga gihatag sa Dios dinhi sa kalibutan para diin kita himuong matarong. Mao si Kristo Jesus, mao ang gasa. Dili ang balaod, dili ang pagtuman sa balaod. Dili ang atong mga buhat, dili ang atong trabaho, dili ang atong abilidad, kundi gipaklaro diri nga ang gasa nga gigasa sa kalibutan diin kita himuong matarong, kita nga makasala, mao si Kristo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinagi sa mga tawo, labi pang madaugon ang ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Siya ang gasa sa pagkamatarong. Now, kung imong makita mga higala dako kalainan, ang nahimo ni Adan og ni Eva, ang nahimo sa first Adan and the second Adan, ang nahimo sa second Adan, mao ang atong Ginoong Hesukristo, siya ang gasa dinhi sa kalibutan para ang tao nga makasala, himuon sa Dios nga matarong, pinaagi kaniya. Asa kita sa Dios, himuong matarong, pinaagi kaniya, kinsa man na, si Kristo. Dili sa ato. Tinaw ginas Biblia. Nga wala tagi matarong sa Dios, pinaagi sa ato, kung dili gipadala sa Dios, ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao, mao ang iyang bugtong anak, mao ang gasa, nga gihatag sa kalibutan, nga diin pinaagi sa iya, himuon kitang matarong sa Dios. Pastor, giunsa man kita, paghimong matarong sa Dios. Giunsa man di ay ni Kristo. No, kapila nato, nagibalik-balik din sa kanginan, mga kasuking tigpaminaw o mga ka-viewers, nga ang sa tuyo ni Kristo sa pag-ani, mao ang pagluwas ka nato. Maugid na minsay sa mayong balita. Miani si Kristo aron kita iyang luwason, aron kita iyang hawason gikan sa silot, sa imperno nga gitagana sa Dios gitagana sa Dios sa mga makasala. Now ang Dios nga nahigugma sa tao, nagpanayag sa iyang gugma dinhi sa kalibutan nga sa makasasala pa kita. Si Kristo iyang gipadala aron na pinaagi sa iyang anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, mapasaylo kita o himuong kita niyang matarong. Kay kanang gihimong matarong o gihimo ng matarong, ang buti pasabot ana na pasaylo na diha sa tanan kasalanan. Dili ka tawgon sa Dios nga gimatarong or na matarong kung una sa tanan wala ka pasayloa. Now nganong ingon ang Biblia, gigasa siya sa Dios aron pinaagi sa iya. Himuon kitang matarong. Kaklaro mga higala mga igsunan, aron pinaagi sa iya, pasayloon kita sa Dios. Gipasaylo sa Dios ang mga tao tungod kang Kristo ug tungod kang gipasaylo na ta sa Dios, diha kang Kristo. Gimatarong usab kita sa Dios, diha kang Kristo. No mo na bitaw nga mayro ta mo kantaan ng Jesus my all in all. Pero wala gid ta mo salig, wa gid ta mo tuan ang mensahe. Sa klaro lang mga higala mga igsuon, nganong ato pamanggitabangan si Kristo sa atong kaluwasan. Dagay mga tao nagadala-dala raan ang kamensahe. Pero sa tinuod yatabang pa sila sa Dios sa ilang kaluwasan. Okay, og pinaagi
Pinaagi sa pagkamasupilon sa katao, daghan na nahimong makasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa katao, daghan gihimong matarong sa Dios. Pagkamatinumanon, kisa di nga pagkamatinumanon. Pagkamatinumanon, kini nga gihimo ni Kristo, dili kini ato. Dili kita mituman anang napulo kasugo. Dili kita mituman sa justisya nga gipangayo sa Dios. Si Kristo ang katumanan sa tanan balaod. Nga nasulat diya sa balaang kasulatan, dili lang nang napulo kasugo. Ingon pa sa akong Maestros Bible School, lisod manggani na silang memorize, lisod manggani tag memorize ana napulo kasugo. Kana na ban hinuon ang pagtuman ni ana? Bisan pag iwan-uwan na ninyo pangutana, kanang katuman-tuman og napulo kasugo, di lagi na ka memorize. Kana na ba nung pagtuman? Nawigala igsuon ko, mabuang tagtuman din ha. Di nato nagakatuman. Namatay na lang si Moses, wagay katuman. Nga siya mismo yung nagsulat. No, mahigala makaigsuunan, lisod kain na, ngay padayon nato ipang ilad sa tao. Sayo na kaayo ang solusyon ba? Si Kristo ang mituman, ikaw magpasalamat na lang. Gihatag na si Kristo ingon nagasa sa kalibutan, siya ang manuluwas, nga nung tabangan pag idatog luwas. Ato pagin ialiot-ot ng atong bakak nga pagdoktrina. Nawigala, igsuon, maunay pinakalisod sa atong kaimtang karon. Mga tao nabugatan, ipampaligya pa tanang kaptangan para ihatag sa tithes offering para mabuhi ta nga pastor. Unya ato ang ilad-ilaron ng mga tao. Wa mo makonsensya ana. Mahigala mga kaigsuonan. Nagunahuna ang mga taong luwas pero sa tinuod impyerno na padulong. Pag ang tao gani sa pay manikamot siya ang kaluwasan, impyernohonon pa gidna, klaro gidna. Klaro gidna sa Biblia. Pag ikaw pa'y maningkamot sa imong kaluwasan, gireject nimo ang kaluwasan nga gihatag sa Dios, mao si Kristo. Si Kristo ang kaluwasan sa kalibutan, dili ang mga tao, dili kita ang pwedeng magluwas-luwas sa laing tao. Dili ang atong grupo, dili ang simbahan. Undang mo nato ng sige pamakak. Sige tagpamumba nga kita ray tinuod. Bira nato ang uban, nga di na sila tinuod, ayaw mo paminaw ana kay mga bakako na. Kanahinong sigig ingong bakakon, di wa nakakatumag sugo ana. Kay kapandauta na ka nga ikaw ra bagi bakakon. Ipatuman nimo ang tao ano napulo ka sugo. Di kay kakatuman niya ikaw mismo pastor. Ikaw mismo nga dalag Biblia di kay kakatuman. Kana na bang imong mga kauban di kay halos gabasa Biblia. Palahubog ra gihapon. Na mga gagala makaigsuonan mga suking tigpaminaw mo ni klaro. Ato ninya diadon ang kamatuoran para masayod ang uban. Luoy kayo mga tao. Naglatagaw, way paglaom. Naghuna-huna nga maluwas, pinagis paningkamot. Pero kung basahon nimo sa Biblia, wala gyud. Okay, padayon ta. Sa verse 17 pa lang, sa verse 18, klaro na kayo. Kung basahon nimo ganyan sa 1 Timothy, ang balaod gisulat sa mga taong dili Dios nun. Gisulat ang balaod para sa makasala. Para sa mga taong nibaliktad sa kamatuoran. Mga taong mamamatay, mga taong nipatay sa ilang amahan. Mga taong nipatay sa ilang inahan, sa mga taong nibaliktad sa tibuok ng kamatuoran, gikan sa Dios. Mauna, gisulatan sa balaod. Kisa gisulatan, kadtong makasala, dili ang mga taong gimatarong sa Dios. Ato pagkaroon, kung katumantumang ka ng balaod, ikaw, subject ka, makasala ka. Klaro kayo na ang inyong kasabaan si Pastor Jerry. Basahan ninyo ang Biblia, ayaw pardi mo masuko. 1 Timothy, chapter 1, verse 9 to 10. Tanahon ta kung kang Pastor Jerry ba na. Kaya ako mainyong kasabaan. Verse 20, paminaw. Kamo nga gatuman ani. Gihatag ang balaod, aron mudugang ang kalapasan. Apan din, midaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. Gihatag ang balaod. Unsa kuno, gihatag ang balaod, aron mudugang ang sala, o ang kalapasan. Diin midaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. Muna maigala makaigsunan ang grasya di gid matungkad. Abi ninyo, kung wala agid ang grasya sa Dios, ang angayan ragid sa ato impierno. Pero maogid na ang grasya higala igsuon ko. Either mutuo mo sa dili, maogid niya ang misay sa grasya. Makasasala ta nga pinasaylo. Dili ta mga angayan, pero guhimo tang angayan. Tanawa sa verse 20b. Klaro kayo na.
Kung unsa kalala ang sala, mas midagaya, mas miapaw ang grasya. Inana ang grasya. Inana ang gugma sa Dios. Inana ang resulta sa grasya. Inana ang resulta sa gugma. Biyaya ng Dios sa atin ang kanyang nag-iisang anak ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung biyaya. Siya ang grasya. Siya ang may trabaho. Siya ang kaluwasan. Pinaagi sa iya, gipasaylo kita sa amahan, sa atong tanang kasalanan. Pinaagi kang Hesus, gimatarong kita sa Dios. Pinaagi kang Hesus, gibalaan kita sa Dios. Pinaagi kang Hesus, napasiguli kita tubangan sa Dios. Pinaagi kang Hesus, dili na hinumduman sa Dios ang atong mga sala. Pinaagi kang Hesus, gihingpit kita sa Dios aron makapanag-iya sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi kang Hesus lamang. Asa naman ang iya simbahan? Wa. Karon mo padayon ka og tudloan ng bakak nimo nga pagtulunan? Kay imo gyud ipasiwawot kanang imong binutbot nga doktrina nga minugna sa mga tao. Mga higala igsuon ko, magbantay ta. Magbantay ta ning mga pagtulunan karon nga hinambog mga binutbot. Basta gani napay trabaho sa tao, disgrasya na gid na. Kay ang grasya nagtudlo kini sa trabaho sa Dios. Pero kining disgrasya, ang balaod, nagtudlo kini sa buhat sa tao. Pag ang tao mutabang pagani sa Dios ang kaluwasan, disgrasya. Unsay panulungan sa disgrasya? Impierno. Sa tinuntong nga pinulungan, napungagan. Wala klaro na. Tanawa, busa ingon niya naghari ang sala, pinagi sa busa ingon niya naghari ang sala, pinagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios, pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Kon ang sala maghari, pinaagi sa kamatayon o magdala sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios, pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Klaro, unsa ang balaod, unsa ang sala, unsa ang grasya o unsa ang kaluoy. Pagkatinaw dinis bala ang kasulatan ni Gala, kundi lang tamaminaw sa mga hungiyong sa gawas, paminaon lang nato ang sulti sa pulong sa Dios. Higala igsuon ko, gisultian ta, tinaw pakin sa perlas nga giablihan sa atong atubangan. Pero nganong tuyoon pagining baliktad aning mga tuntulod dyan? Ang tawag ana sa akong amigo nga Pastor Joel Lastimosa, mga tuntulod dyan. Diba? Nga naman, tunto man ginang inana. Kay balo na siya nga ang solusyon si Kristo. Gahimo-himo pagit sa kaugalingon niya ang solusyon. Di tunto. Kay balo na siya nga mo ning dalan, insakto. Gihimo pagit kaugalingon dalan. Usabay tawag ana. Sa atong pinulungan, dini sa atong context, buang-buang. Nabaday buang mo atong langit. Nabaday buang nga makatunog dalan. No, mga igala, makaigsuunan, mo na klaro din ha. Mo na di na nato ni at di na nato ni tabon-tabunan. Gadasa man mga tao nga imong tabon-tabunan ang kamaturan. O nang atong yadyadon higala igsuon. Kining ato watay personalan dinhi. Kamatuoran pure ato ning birada. Kay dili mahimong gawas lang tao kung dili kabalo sa kamatuoran. Sa klaro nga pagkasulti mga igala makigsunan. Dili ang tao mahimong gawas nun. Nining kalibutan kung way mo batbat sa ilas kamaturan. Klaro kayo, busa ingon niya, naghari ang sala, pinagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios. Pinaagi sa pagkamatarong, nga magdala kanato sa kinabuhi walay katapusan. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo. Klaro kayo na igala. Pinaagi kang Kristo. Kung midagsang kon ang sala nagdala kamatayon, ang grasya, nagdalag pagkamatarong, nga ang pagkamatarong, muresulta sa kinabuhing dayon, kinsay nahimo, ang atong Ginoong Hesukristo. Dili ang atong simbahan. Muna mga viewers, mga listeners, magbasa po in taon ta. Basahon sa nato itong Biblia. Di sa nato tugutan niya, o tuko rin mo ba, tiki ra, o ungok rin mo basa na. Para nita mailad aning mga bula-bula rang baba, gawalig, binutbot, ang kamatuoran, ilisdan. Challenge ba ni sa ato? Abi ninyo, igala, igsuon ko.
Kining atong panahon karon seryoso kayo ni nga problema ba? Unya ang impierno, seryoso ra bagid ning impierno. Kining langit, seryoso ra bagid ni. Mo lang igala igsuon kung way mubatbat ani. Lisod kaayo ta ba? Luoy, sa tinuod lang. Luoy kaayo mga tao kung imong tan-awon. Nabugatan hantod karon sa ilang sala. Kay tuduan man pud nya makaya nagpangayo pasaylo og makasala. Asa bagoy bersikulo ninyo nga mapasaylo mo kung mangayo mo pasaylo sa Dios? Asa? Klaro ana nga gipasaylo ta sa Dios. Diya kang Kristo. Usa man ang pagkamatarong. Magdalag kinabuhing dayon. Makadawat, makatawgon baka sa Dios nga matarong kung wala kanya pasayloa. Gipasaylo ta sa Dios, diya kang Kristo. Butang klaro diri nga midagaya ang grasya. Unsay grasya? Kapasayloan. Package na. Magdala ka nato sa kinabuhing dayon. Saad na sa Dios. Kaya nga naman, gihugasan na ka, gimatarong na ka, gibalaan ka, gihingpit ka, giputli ka, kinsa na, mga tao na, nga mito kang Kristo. Asa, dito kang Kristo, tagihimong matarong. Diha tanan nato na dawat, tungod kang Kristo. Mga igala, makaigsuunan, tinaw gid kayo nga kamaturan. Roma Kapitulo 4, versikulo 13, paingon sa 17. Tanaw nato ni, nga kamaturan din ni, kung giunsa ni. Gisaad sa Dios kang Abraham o sa iyang mga kaliwat, nga maiya ang kalibutan, gihimo kining mong saad. Dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kung dili tungod kay mituo siya o gihimo siyang matarong sa Dios. Nadawat ni Abraham ang saad sa Dios. Dili tungod kay gituman ni Abraham ang napulo ka sugo, kung dili tungod kay mituo si Abraham sa gisulti sa Dios. No, may gala makaigsuunan ko, mo na klaro. Dili tungod kay gitrabaho ni Abraham, kung dili mituo si Abraham sa gisulti sa Dios. Gihatag kining maong saad, dili tungod kay mituman si Abraham sa napulo ka sugo o uban pang mga sugo. Gihatag kini o nadawat kini Abraham nga maong saad sa Dios pinagi sa pagtuo o dili sa iyang gibuhat. Kay kon ihatag ngadto sa mga taong nagtuman sa balaod nga ang mga gisaad sa Dios, way kapuslanan ang pagtuo kawang lamang ang saad sa Dios. Mahimong way pulos ang saad sa Dios. Kay nganong mahimong way pulos, kay di gid na madawat sa tao. Kay unsaon sa tao pagtuman ana nga ang gipangayo sa balaod hustisya. Asa may hustisya nga gikan sa tao, nga gikan sa tao salaman. A simple analogy. Nganong di ta kahimong hustisya, kay may hustisya nga gikan sa ato. Ang gipangayo sa balaod hustisya, pagkamatarong, pagkabalaan, pagkahingpit, pagkaputli, karon unsaon paghatag sa tao nga ang tao by nature makasasala siya. In the sight of God, unsaon sa tao paghimo niya na? Muna dili masabtan sa uban. Muna magpatala-tala pa sila tuman. Nawigala igsuon ko, dako kayo ng tinunto. Atubangan sa Dios. Mga ambugiro kayo tamutindog sa mga tao pero watak kita rin nag-ilad. Giilad nato ang daghan mga tao. Klaro! Kaya kung gihatag pa ang kaluwasan sa nagtuman sa napulo ka sugo, nagtuman sa balaod, way kapuslanan, dili madawat. Ngano? Si Moses mismo, wa kadawat ana, wa katuman. Mao na gipaklaro sa Biblia, nga kon ang saad sa Dios nga kinabuhing dayon, gihatag pa sa nagtuman sugo, mahimong kawang ang saad sa Dios. Ngano? Di gid na madawat sa tao. Mao bitaw nang niabot gid si Kristo. Kay say mituman unya tabangan pag inimong tuman si Kristo. Wa ka matagbaw sa gituman trabaho ni Kristo. Kay ikaw gyud mo trabaho. Dako kayo nga tamparos, dako kayo nga sala at tubangan sa Dios. Higala igsuon, mga viewers o mga listeners, para sa inyong kasayuran. Inyong higala din sa kangina na di gidi pangasaba. Pero gakabalaka lang ta sa atong mga parinti. Mga kahigalaan nga gakadaghang gapangilaron ani mga tao. Gakaguliyang diya sa butbot nga doktrina. Gakaguliyang diya sa minugna nga utok sa tao nga doktrina. Kasimpol sa kaluwasan kung imong basahon sa Biblia. Di lang ka maminaw anang bakakon nimo magtutudlo. Paminawa ang scripture. Higala igsuon to, di ba kasabot ka? Tanawa ra gud ni klaro kayo.
Verse 15. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios. Tanawa ra. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios. Mao nang kawang. Mao na dili gid badawat ang saad sa Dios nga kinabuhing dayon. Pinagi sa pagtuman sa balaod. Kay ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios. Grabe naman sad. Unsa man na inyong Biblia? Ang trabaho sa tao nagdala kasuko sa Dios. Manang mga higala igsoon, mga ka-viewers, magbantay baya in taon ta, mahiabtan ta sa Ginoong mga bakakon, tulisukon baya ta ng mga taong atong giilad. Ingon pa sa testimonya sa akong amigo karon, bag-ong na amigo nako di kang Kristo. Ingon pa niya, biktima ko sa relihiyon. Ang akong mga anak wala kahuman. Gapasting mig 21 ka adlaw. Ang among pastor sigig pangayo og tithes ug offering. Sila way kananay pero ang ilang pastor sige day kaon sikrito. Di ba na tinunto? Pasting para sa lalinon. Mo ba na ipagis kaluwasan? Maluwas ka kay nagpasting ka? Unsa? Pinaagi ba na sa pasting maluwas ang tao? Nako, si Kristo ang nagpasting, dili kita. Kay kanang atong pasting hinambog na. Napay atong pasting, nagpasting ko brad, pasting ko pastor. Tinungto man na. Tanawan ninyo ang doktrinas fasting. Kung unsay gisultis Biblia ng fasting, manghilamos ka, di ka magpahibalo. Ikaw raw ang Dios na hibalo. Ang mga tao karon nagpasting, ipasundayag pa, hambugiro pa, magpahibalo. Nagpasting ko atong niagi si Mana. Nagpasting among pastor karon, di siya pwede magawas-gawas. Kung sa manang pastinga, gi-anunsyo mas di mo kalibutan. Di na mao hinambog na linamlam na siya. No, may gala, mga kaigsunan, mao na klaro, daghang kayo, mga bakak. Nga naga, buhi karon di sa kalibutan. Mao nang dili makaya ni nga bakak. Okay, padayon ta. Ang balod, dadala sa kasuko sa Dios. Apang kung walay balod, walay kalapasan. Busa ang saad, badawat pinasikan sa pagtuo. Aron maangkong gayud tiniingon nagkasa sa Dios, alang sa tanan nakaliwat ni Abraham, di lamang alang kanila nga nagtuman sa balaod tunili di adtong nagtuusab sama sa kay Abraham. Si Abraham mao ang espirituhanong amaham. Nadawat man lagi pinagis nagtuman pastor. Kun imong tan-awon diha dili na kay tuman. Kay naapoy na nagtuman sa una sa mga Hudiyo nga nakaamgo na anang ilang tuman-tuman. Mao nang giingon diha nga dili lamang adtong nagtuo sama kang Abraham kundi siya nagtuman usab. Kay kanin mga tawhana, mga Hudiyo ni siya. Nagtuman-tuman, pero nakaamgo nga dili na makaya ni, di na madawat pilais tuman-tuman. Pinaagi na sa pagtuo. Mao nang naapil sila diha. No, may gala, makagsuunan ko, di na ito ni-interpret sa atong kagalingong interpretasyon. Tanawa ang context. Unsay gipasabutin ha. No, man klaro, mga gala, makagsuunan. Ang kaluwasan, dili buhat na to, dili buhat sa tao. Buhat gayud kini sa Dios. Klaro kayo. Roma Kapitulo 3, versikulo 19. Paingon sa 21, giingon din Karon nasayod kita nga ang tanan sugo sa balaod alang lamang ni abtong na ilalom sa balaod. Aron wala kita ipagbalibad o aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios, kay walay mahimong matarong at tubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpailo sa tao nga siya makasasala. Di lang ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios, pero ingon pa diri ang balaod mo'y nagtudlo o mo'y nagpirma sa tao nga angayan ilabay sa impyerno. Busa kung ikaw katuman-tuman anang balaod hantod teron, higala igsuon ko, palihog basaha in taon imong Biblia, ayaw in taong kontinto, sigig paminaw anang baka kapagtulunan, basaha ang Biblia kay ang Biblia mora nagtudlo sa imong tinuod. Basaha ang inyong Biblia. Roma Kapitulo 3, versikulo 19-20. Kaya walay mahimong matarong sa tubangan sa Dios, pinagi sa pagtuman sa balaod. Apan mahimo lamang sa balaod, mao ang pagpaila sa tao, nga siya makasasala. Ang balaod ang nagkumpirma sa tao, nga angayan ilabay sa impyerno, kay siya makasasala man, mao na ang balaod, gisulat alang sa mga taong makasasala. Di lang ang gisulat alang sa mga tao makasala, kundi ang balaod, mo ay nipirma sa tao nga ngayon ilabay sa impyerno, tungod kay makasasala siya. Nakaroon mo tumang pagkaanan ng balaod?
Di pa ka mutuo kang Kristo nga mo'y gasa sa Dios? Kay gusto pa kang mutrabaho para sa imong kaluwasan? Igala igsuon ko balansiya pag-ayo. Ayaw lang ng utang nimo sigig balansiya. Balansiya pag-ayo kanang imong pagtuo. Asa na nabutang. Kung nakadungog mo sa akong wali sa live sa matag adlaw sa Romans chapter 7, diha gitawag og spiritual adulteries. Na mga tao karong gadap-adap kunuhay grasya, pero gadap pagbalaod mo na gitawag mananapaw sa espirituhanong pagpanapaw. Kay dili pwede ang tao nga mag-alagad sa Dios. Dili pwede ang tao nga mituon na sa kang Kristo mo adapta pa sa balaod kay gitawag siya mananapaw. Spiritual adulteries in the sight of God. Na karon naghalo-halo ang tao. Ay kinahanglan gyapon ta mutuman. Naanan ng grasya pero kinahanglan pagyapon ta mutuman ani, kinahanglan pagyapon ta bubuhat og maayo, kinahanglan ta kinahanglan. Basta gani na pay kinahanglan, higalag suong ko binutbot na gid na. Kaya ang Biblia kun imong paminawon lang gid ang full authority sa Biblia. Tin-aw og tataw kayo ang scripture higala igsuon nga nagtudlo sa ato sa tinuod na kamatuoran. Okay, largo ta sa Roma kapitulo 6. Basahon nato ni kay para matiwasan ta dinhi. Roma kapitulo 6 bersikulo 6 unsay gingon? Kay nasayod kita nga atong daan nga makasala nga pagkatao, gilansang na uban ni Kristo aron mag-alagad kita og dili na kita maulipon sa sala. Nasayod kita nga gilansang na kita uban kang Kristo og dili na kita maulipon sa sala. Wala na igahom ang sala sa taong naanak kang Kristo or sa taong mituon na kang Kristo. Kay si Kristo mao ang kapasayloan nga diin ang tao gipasaylo sa Dios. Siya ang nagpasaylo. Dili kay kita ang mangayog pasaylo para pasayloon. Dili nato na pangayoon kay gihatag na. Gipasaylo na ka. Dapat lang mahibalo ka, gipasaylo na ka sa Dios. Diha kang Kristo. Asa ka gipasaylo? Diha kang Kristo. Kay si Kristo ang kapasayloan nga gihatag sa Amahan, kay siya ang gasa aron pasayloon ta. Anong tabangan pag hindi mo si Kristo ampo? Nga human na nag-ampo si Kristo. Amahan pasayloa sila. Kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ikaw ba ay ang abogado? Gitagaan ba dahil katungod ng mga bugar sa atong kaugalingon at tubangan sa Diyos Amahan? Mga higala, igsuong ko. Sige nato nagbasahon ang 1 Timothy o 2 Timothy nga 2:5 man siguro na. Nga walay laing tipataliwala sa Diyos, tali sa taong sa Diyos, si Kristo. Dili kita pwede mga bugar sa atong kaugalingon. Labi na ang simbahan, wala na gitaga ay katungod. Kita nga mga pastor, wala na gitaga katungod na mudiklarang luwas na ng tawana. Undangon nato ng pagpamakak ng mga tao. Kay manubagta sa Dios ana higala igsuon. Klaro kayo ni, nga di na ta ulipon sa sala tungod kay gipatay na ta o gilubong na ta uban siyang Kristo. Si Kristo ang namatay para sa atong sala. Basig nalimot na mo sa bersikulo ana, 2 Corinthians 5:21. Si Kristo ay sala. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Klaro gid kay nga bersikulo. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Si Kristo mianhi aron pagkuha sa atong sala. Si Kristo kuno mianhi aron pagkuha sa sala. Pinakasala, tanan. Kaya yun man sa ubang, 50-50 ra, 99.9%. Asa may bersikulo ni mo, ana. Si Kristo mianhi, aron pagkuha sa atong sala. Mao na si Juan miingon, tanawan ninyo ang kordero sa Dios, nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Klaro, mga higala, igsuon ko. Okay, verse 10. Verse 7. Kaya wala na igahom ang sala ngadto sa taong patay na. Kung namatay kita uban ni Kristo, gituuhan nato, nabuhi usab kita uban ni kaniya, na kaya nasayon kita nga si Kristo gibana og dili na gayon mamatay pag-usab. Og ang kamatayon wala na igahom ibabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala. Makausa lang alang sa tanang panahon. Og nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Patay na kita diha sa sala. Unsay buti pasabot? Wala na igahom ang sala. Wala na igahom ang balaod, wala na igahom ang sala sa taong nanak kang Kristo. Ang gigamit diri patay na. Kanang patay, naa pa ba na galihok pa ba ng patay?
Mo nang ingon dili ibo sa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na diya sa sala. Patay na, buhi diya kang Kristo. Kay ngano, si Kristo dili na mamatay pag-usab para bayran ng imong gihunahuna nimo imong sala. Igala igsuon ko, mo gini klaro. Wala na Ginoo nga mobalik para ng imong gihunahuna ning imong sala. Largo ta sa 14, unsay gingon sa 14? Kinahanglan dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balahod, kundi ilalom na sa grasya sa Dios. Dili na kamo magpailalom sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balahod, kundi ilalom na kita karon sa grasya sa Dios. Kinsa na ilalom na kita karon kang Kristo. Now, nindot di ba? Muna higala igsuon kini inyo higala sa kanginan, gadasang-dasang, dili ni ka pangasaba sa inyo. Gapahinumdom lang. Kay seryoso sa akong giingon, seryoso din nga kamaturan. Tanawa ragod, kinahanglan dili na kamo magpailalom sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod. Sa mga taong ilalom pas balaod na dapat lang mabawaan ninyo nga kamo higala igsuon kung di ka maghinulsol din na. Ilalom ka sa sala, nang kung ilalom ka sa sala, mamatay ka nga nagunahuna nga langit pero tinuod impierno ra gihapon ka puniton. Klaro. Sa way lipod-lipod, duhay ko kahadlok. Klaro. Kinahanglan dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod, kung dili ilalom na kamo karon sa grasya sa Dios, pagkatinaw kayo, higala igsuon. Di ba? Unsa may kingon? Verse 17. Apan salamat sa Dios pagkamata, apan salamat sa Dios. Kay bisan kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon nagkinagsingkasing nagmatinumanon kamo sa pagtulunan nga nadawat ninyo, giluwas kamo gikan sa sala og nahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Giluwas kamo gikan sa sala o karon nahimo na kamong ulipon sa pagkamatarong. O kung sa mayang kayuhan nga naanin ninyo sa inyong pagbuhat sa mutang, nga karon ikaulo na ninyo, kamatayon ra gayon ang samputanan. Anang balaod, wa gilaing padulungan anak, kamatayon ra gyud. Muna klaro. Gisgutan din verse 22. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala, o nagalagad na sa Dios ang balos nga madawat ninyo, mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing walay katapusan. Pagkabalaan nga atong nadawat gikan sa Dios, pinaagi kang Kristo, mosangpot kini sa kinabuhi nga walay katapusan. Igala mo na maayong balita. Mo na maayong balita nga gililong sa daghan ng mga tao karon. Diyan at nabugatan anang balaod. Di na kamo magpaulipon sa balaod, di na kamo ulipon sa sala. Kay di naman kamo ulipon sa sala, di na kamo ulipon sa balaod. Ilalom na kamo karon sa grasya sa Dios. Higala igsuon, mo na maayong balita. Mao na, si Kristo na ang grasya nga gihatag sa Dios. 21, 26, klaro kayo na, di ba? Kung atong tanawon, basahon na to Roma Kapitulo 5, versikulo 10 ug 11, unsay gingon din eh. 10 ug 11, kaniadto, mga kaaway pa kita sa Dios, gipasiguli kita sa Dios, pinagis kamatayon sa iyang anak, o karon niya lang napasiguli na kita ngadto sa Dios, labi pang luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon usab kita. Diya sa Dios, pinagi ka sa atong Ginoong Kristo, nga napasiguli ka nato ngadto sa Dios. Si Kristo lagi ang nagpasiguli sa ato. Ang Dios mismo napasiguli ka nato, pinagi kang Kristo, malipayon kita, kay napasiguli kita, nan ang atong paingnan, kinabuhing dayon. Pero sa mga taong ilalom sa balaod, ilalom sa sala, ang ilang saputanan, mao ang kamatayon, nga mao ang linaw nga kalayo, nga giandam sa mga taong dili matinuohon. Ang balaod, nagdalagkasuko sa Dios. Ang balaod, nagpalala sa sala. Ang balaod, gisulat para sa mga taong makasala. Dili kinigisulat para sa mga taong nailalom sa grasya sa Dios. Mo na higala igsuon ko, ikaw ba'y magpili ani? At least, nahibaw-an mo karon na dunggan mo kini nga balita. Kung ikasakit ni mo nini, ikaw na'y bahala. Ikaw na og ang Dios manubag. Dili na ni tulubago ni Pastor Ditohon. Higala igsuon. Wala tay gipersonalan dinhi. Ang ato diri bulabugay lang ni kamatuoran. Ato lang gipad sundayag ang tibuok nga kamatuoran. Asa man inyong bersikulo. Asa man tamudagan diha sa pulong sa Dios. Kay walaing gamiton sa Dios sa paghukom unya sa mga tao. Mao gid ang iyang mga pulong, dili ang kaabilidad sa tao.
Muna higala igsoon, way laing balita, gawa sa maayong balita. Unsay maayong balita, nga kita giipanhian sa Dios aron iyang luwason. Unsay mo ipasabot sa luwason? Ang luwason gani package na. Gipasaylo, gibalaan, gimatarong, gihingpit, giputli, gipakawalay sala tungod kang Kristo. Mo na tuyo nga nung bianis Kristo para kanang tanan ibutang sa tao nga mutuo sa iya. Karon kun di ka mutuo anak, kay gusto ka mutabang anak, imo na ng problema, di na ng problema namo. Di na ng problema ni Kristo, problema na nimo. Mo nang naay Biblia ipahayag ni, no? Mga kaigalaan, mga kaigsuonan, mao gid tinuod. Mao gid nay kamatuoran, nga nagtagaw dinhi sa kamatuoran nga atong gibatbat. Mao na sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 13, nagsulat ako kaninyo mga anak nga kamong tanan nagtuo kang Kristo, may kinabuhi na kamong walay katapusan. Sa unang Juan 5:1, ang tanan nagtuo kang Kristo, mga anak sa Dios. Giisip silang mga anak sa Dios. Galacia kapitulo 3:26, kamong tanan nangahimo ng anak sa Dios, pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Dili lagi pinaagi sa pagtuman, dili pinaagi sa dawat-dawat. Di ba? Pinagis pagtuo lagi. Mga gala o mga kaigsuonan. Mo nang mga kaigsuonan, dili pinagi simba-simba nato. Dili pinagi membro-membro simbahan. Bautis-bautismo. Tinunto na. Tanan, di ba? Asa tagi pasaylo. Unang Juan, kapitulo 2, versikulo 12. Mga anak, nagsulat ako kaninyo, kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Asa tagi pasaylo? Diha kang Kristo. Kay kinsa man ang kapasayloan? Si Kristo. Kinsa man ay bayad? Si Kristo. Busa pag-abot sa Roma kapitulo 8, 33, 34. Kinsa may mga pagsumbong, batok sa mga piniling katawan sa Dios, ang Dios mismo nag-ila kanilang way sala. May makakumba kanila nga sadan. Wala! Ngano? Si Kristo ang namatay og nabuhi og tuwa karon nangaliyo po sa atubangan saman, sa kiliran saman, sa tuong kamot samahan para sa mga taong iyang giluwas. Sa mga taong mituo kaniya. Dili sa mga taong mituman sa balaod. Kinsa man inyong abogado dito sa langit? Kung kita magtumang-tumang balaod ang pangutana, kinsa man inyong abogado sa langit? Nga wala may laing grasya nga miani si Kristo man. Wala may laing kaluwasan si Kristo man. Si Moses, di man ninyo maabogado dito. Si Moses pa, kung basahan niyo Biblia, si Moses pa, imuduot sa inyo sa impyerno. No, dili si Moses ang mutabang sa inyo dito, pagluwas. Kung dili si Moses pa, imutuklod sa inyo sa impyerno. Ngano, si Moses gani, nga mo'y nagdalas sa napulok kasugo, wa gani maluwas, wa man gani makatuman, igala igsuon ko. Mo nang undangon nato ng tinuntong ang mga mensahe. Di ba? No, kamo na klaro. Ngunit tinaw, actually daghan pag ini mga igalag soon. Pero ang atong oras din sa Radyo Bandera, limitado ta dinhi 1 hour gid ang atong oras. Di ta pwedeng mangawat diri og oras. Mo na nga matapos ng atong oras, I hope mga higala makaigsuonan. Dili nato himuon ni kasakit, dili nato himuon ni cancer ning kamatuoran kung kita masupalpal ani. Ikalipay nato nga dunay nagbatbat sa kamatuoran. Lahi man ang mga tao karon kahimuon man kang kontra. No, basa sa Biblia kung ako ba na. Basa sa inyong Biblia. Kung kang pastor lituhon bagid na nga mensahe. Basahan ninyo. Di ba ikaw og ang Dios makigsulti ana. Ikaw mismo makadiskubre ana. Pero kung gamiton nimo imong garbo, klaro ra pod. Ang garbo mo imong sakyanan dito sa impierno. Kay ang garbuso dili gid makaduol sa tubangan sa Dios. Ang garbuso way dapit sa gingharian sa Dios. Ang mga mapainomsanon ng mga tao mo'y giandaman sa gingharian sa Dios. Dili ang mga taong hambugiro, mga garbuso nga mga tao. Mo na higala makaigsunan. Daghang salamat matapos ng atong oras sa tanan nga nagapaminaw sa atong live karon nga buntag. Salamat sa inyong pagsubaybay ug sa inyong pagsunod. Dinhi lamang sa 101.3 Radyo Bandera, Bayugan City, kini inyong higala sa kanginan. Pastor Jerry Litohon, uban sa Tunumanon, Andro Radio Bible Ministry. Ang kamatuoran nga gipamatud-an sa kamatuoran pinaagi sa balaang kasulatan o Biblia. Nang akong maisulti kaninyo. Nini nga buntag nga mo ang Dios nga may tinubdan sa kaluwasan, ang Dios nga may tinubdan sa kaalam ug kahibalo, ang Dios nga may tinubdan sa kinabuhi. Mo'y magpanalangin kanato gikan karon hantod sa wala nay katapusan. Daghang salamat ug maayong buntag mga suking tigpaminaw, mga ka-viewers ug mga listeners nga naa sa kahanginan karon. Dalaygon ang Dios niining matahom nga takna sa kabuntagon. Amen ug amen.
Assalamualaikum, salam sir.